بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے لیے آج پھر سے ایک بار ایک آسان نیوز ڈھونڈ کر لایا ہوں تاکہ آپ کو اخبار پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے میں مدد ملے یا آسانی پیدا ہو۔ تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ 2 ینگ مین، 2 جوان لوگ کلڈ، مارے گئے ان روڈ ایکسیڈنٹ، روڈ حادثے میں نزدیک گجر خان کے قریب۔ 2 ینگ مین، 2 جوان لوگ لاسٹ دیئر لائیوز، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا اپنی زندگی کھو بیٹھے ان اے روڈ ایکسیڈنٹ، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں نیئر گجر خان کے قریب یا نزدیک۔ وائل، جبکہ مردان جانے والی پیسنجر وین، مسافر گاڑی، مسافر بس کمنگ فرام، جو کہ آ رہی تھی لاہور سے، واز کمپلیٹلی گٹڈ بائی فائر، کمپلیٹلی آگ سے مکمل طور پر آگ سے جل گئی تھی یا تباہ ہو گئی تھی، نیئر روات کے قریب، ارلی تھرسڈے مارننگ، جمعرات کی صبح۔ آفیشل آف دا نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس، نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے عہدیداروں نے کنفرمڈ، اس بات کی تصدیق کی۔ اکارڈنگ ٹو کا مطلب ہے کے مطابق، ملک ظفر کے مطابق، ایس پی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے۔ ملک ظفر کون ہے؟ ایس پی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے ہے۔ ایک بس ٹریولنگ، سفر کر رہی تھی، فرام لاہور سے، کاٹ فائر، آگ پکڑ لی، نیئر کالیام موڑ کے قریب، آن دا گرینڈ ٹرنک کیسے کہتے ہیں؟ جی ٹی کو روڈ، ایٹ اراؤنڈ 3:25 AM، 3:25 بجے صبح۔ دا موٹر وے پولیس پیٹرولنگ ٹیم، گشت کرنے والی جو ٹیم ہے، ریچڈ، پہنچی، دا اسپاٹ امیڈیٹلی، دا اسپاٹ کہتے ہیں موقع پر پہنچی، امیڈیٹلی فوراً پہنچی، ریسکیونگ، بچا لیا، 45 پیسنجرز کو آن بورڈ، موقع پر، بیفور انیشیٹنگ، شروع کرنے سے پہلے، فائر فائٹنگ آپریشن، آگ بجھانے والی کارروائی شروع کرنے سے پہلے 45 افراد کو بچا لیا گیا۔ لیٹر بعد میں جوائنڈ بائی ریسکیو 1122 ٹیمز، یعنی بعد میں جو ہے نا ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے بھی جوائن کیا، شرکت کی۔ دا آفیسر ایڈڈ دیٹ، انہوں نے مزید اضافہ کیا اس بات کا، ٹیکنیکل ایگزامینیشن، تکنیکی جانچ پڑتال، آف دا وہیکل، گاڑی کی، ہیز بین آرڈرڈ ٹو ڈیٹرمائن دا کاز آف دا فائر، ہیز بین آرڈر دی گئی ہے، ٹو ڈیٹرمائن، تعین کرے یا معلوم کرے، دا کاز، وجہ کو، آف دا فائر، آگ لگنے کی۔ ان اندر انسیڈنٹ، ایک دوسرا واقعہ، لیٹر، بعد میں پیش آیا، ان دا ایوننگ، شام کے ٹائم پر، 2 موٹر سائیکل چلانے والے ور کلڈ، مارے گئے، وین، جب، دیئر
बाइक्स उनके मोटर, was hit by टक्कर लग गई, a speeding कार एक तेज रफ्तार कार से, नियर गुजर खान के करीब, सिटी यानी गुजर खान सिटी में। द विक्टम्स जो मुतासरा लोग है, वर आइडेंटिफाइड जाने गए या पहचाने गए, एज उस्मान अमजद के तौर पर, 26 यानी जिसकी उम्र 26 थी, एंड नवाजिश दूसरा बंदा 27 जिसकी उम्र 27 बताई जा रही है। देयर बॉडीज उनकी लाशें, बॉडीज का मतलब यहाँ पे लाशों के ज़ुमरे में आएगा। वर शिफ्टेड मुंतकिल की गई थी, टू द तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, बाई रेस्क्यू 1112 पर्सोनल यानी रेस्क्यू 1112 के अमले की जानिब से। वाइल जबकि द कार जो कार थी, इन्वॉल्व फ्लड द सीन जबकि जो मुलविस कार थी वो जो है ना मौके से फरार हो गई। रेकलेस लापरवाही के साथ, ड्राइविंग जो गाड़ी चलाते हैं, ऑन द जीटी रोड पर जो गाड़ियाँ लापरवाही से गाड़ियाँ चलाती है, कंटिन्यूज टू पोज अ सीरियस थ्रेट एक मुकम्मल संगीन खतरा बन चुका है, टू द लाइव्स जिंदगियों के लिए या लोगों के लिए, ऑफ कम्यूटर्स पैदल चलने वाले, रेजिडेंट्स रिहायशियों ने कहा। तो चलते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ और देखते हैं मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स। किल्ड का मतलब है मारा गया, एक्सीडेंट कहते हैं हादसा या हादसे, नियर कहते हैं नज़दीक, लॉस्ट देयर लाइव्स कहते हैं जिंदगियां खोना या मर जाना। मर्दान बोंड कहते हैं मर्दान सफ़र करने वाली। गटेड बाय फायर कहते हैं गटेड बाय फायर मतलब है आग से बुरी तरह जल जाना। कन्फर्म्ड कहते हैं तस्दीक करना या तस्दीक की। ट्रेवलिंग सफ़र करना, सफ़र कर रही है। कास्ट फायर आग पकड़ ली। पेट्रोलिंग पुलिस कहते हैं गश्त करने वाली टीमें, गश्त करने वाली जो टीम थी वो। रेस्क्यू का मतलब है जिसने बचाया या किसी की जान बचाना। ऑन बोर्ड मौके पर इनिशिएटिंग शुरू की या आगाज़ किया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन आग बुझाने वाली कार्रवाइयाँ या इक़दामात। हैज़ बीन ऑर्डर टू डिटरमाइन ऑर्डर कहते हैं हुक्म दिया गया। डिटरमाइन करना मालूम करना, तयन करना मालूम करना। हिट बाई का मतलब है
ٹکر ماری گئی، کیا ٹکر مارنا. وکٹمز کہتے ہیں متاثرہ یا شکار. آئیڈینٹیفائز جانے گئے یا پہچانے گئے، جانے گئے یا پہچانے گئے. شفٹڈ منتقل کیا گیا. انوالوڈ ملوث تھے، انوالوڈ ملوث تھے. فلڈ فرار ہو گئے، فرار ہو گئے. دا سین، سین کہتے ہیں موقع سے. ریکلس کہتے ہیں لاپرواہ، پرواہ. پوز اے سیریس تھریٹ، پوز اے سیریس تھریٹ کہتے ہیں سنگین خطرہ لاحق ہے، سنگین خطرہ لاحق. لائفز، کمیوٹرز کہتے ہیں پیدل سفر کرنے والے، پیدل سفر کرنے والے یا چلنے والے کو. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا اس چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور اپنے دوستوں کے شیئر کرے اور کمنٹس کرے.